Guys, nandito na naman tayo. Panibagong araw, panibagong suot na naman tayo. Ayan, panibagong sukat. Eto na po ating susukatin ngayon, guys. Eto po siya. Ayan, kita nyo to? Si Iron Man. Iron Man costume po ito. Ayan siya. May muscle to, guys, ha. May muscle to yung Iron Man natin. Ayan. Overall to, overall. Yan, kita nyo naman yan. Suot natin. Ayan po ating Iron Man costume. May muscle to siya, guys, ha. May muscle. Overall po. Ayan, kita nyo naman ang katawan ni Iron Man, oh. Ito ba to ang katawan? At siyempre, ito yung maskara ni Iron Man. Ayan, may muscle to siya, guys, sa muscle, oh. Iron Man costume po. Yusin lang natin maskara ni Iron Man. Ayan, ito na. Ayan siya, guys. Ito na po ating Iron Man costume. Kaya kung naghahanap ka ng ganitong costume, guys, pwede niyo po akong i-PM sa ating Facebook page. At pwede niyo po akong tawagan sa ating cellphone number 0966-230-6788. Ayan, guys. Iron Man costume. Ayan. Thank you for watching, guys. Bye-bye.